अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई और मुल्क की मईशत से मुताल्लिक कौम से खिताब किया। ये तस्लीम किया कि मुल्क में महंगाई है, मगर साथ ही ये भी कहा कि इसकी बड़ी वजह आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा है। कौम को रिलीफ देने के लिए आज वज़ीर आज़म ने खाने पीने की 3 ज़रूरी अशिया यानी आटा, घी और दाल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया और यह पैकेज 6 महीने तक होगा। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का भी इशारा दिया और सर्दियों में गैस के बहरान का भी बता दिया। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। गैस के ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूं कि हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हो तो हम और कीमतें नीचे ले जाएं। वज़ीर इमरान खान ने इशारा दिया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मुशीर खजाना शौकत तरीन ये इशारा दे चुके हैं कि IMF ने हमारी बातें मानी हैं, मगर फिर भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी थी तकरीबन 600 अरब रुपए की, अब उसमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना है कि उस गैप को मीट कर लेंगे। इस पे IMF कन्विंस हो गया? नहीं जी, IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था। वो आप नंबर्स देख लेंगे। यानी कि 600 अरब नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिल्कुल नजर आएगा। और बिजली की कीमतों में? बिजली की कीमतों में भी हमने कंसेशन लिया, क्योंकि 50 रुपए 95 पैसे वो कह रहे थे जुलाई तक आप बढ़ाएं, तो उसमें भी हमने कंसेशंस लिए। यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसका बजट में टारगेट रखा गया था तकरीबन 600 अरब रुपए का, उसकी वजह से IMF का दबाव है और उसके तहत अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने आज गैस के बहरान से भी खबरदार कर दिया। बार बार बताते रहे कि सर्दियां आ रही हैं, हुकूमत की तैयारी पूरी नहीं है। वजारत तवानाई की नाअहली की वजह से इन सर्दियों में भी गैस का बहरान मजीद शिद्दत से आएगा। इस बहरान को कम किया जा सकता था, मगर LNG टर्मिनल को पूरी तरह नहीं इस्तेमाल किया गया, पूरी तरह गैस नहीं मंगाई गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि सर्दियां आ रही हैं, गैस का मसला आने वाला है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से अपील की कि वो दो बड़े खानदान अपनी आधी दौलत भी पाकिस्तान वापस ले आएं तो महंगाई आधी कर देंगे। जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर इमरान खान ने कौमी असेंबली में अपनी पहली तकरीर में वादा किया था कि लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ 2 खानदान अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आएं
وہ مہنگائی کم کر دیں گے. وزیر اعظم کے آج کے خطاب پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل سامنے آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم کا پیکج سوائے مذاق کے کچھ نہیں. وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ آٹا گھی اور دالوں پر 30% رعایت سے صرف 6 ماہ کے لیے خاندانوں کو فائدہ ہوگا. تاریخی مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا سامنا کرنے والی 20 کروڑ کی آبادی کے لیے 30% کم اور کافی تاخیر سے ہے. وزیر اعظم کے آج کے خطاب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز شریف و مریم نواز کے ترجمان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ. آپ سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو آج کی تقریر ہے وہ ان کی انکمپیٹنس کا، ہیلپ لیسنس کا اور جو ایک ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہے اس کا اعتراف ہے. پرائم منسٹر ایک ایسے پرائم منسٹر کے طور پر نظر آئے جو ہر چیز کا کنٹرول کھو چکے ہیں. تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ایک لائبلٹی بن چکی ہے. محمد زبیر صاحب آنیسٹ باتیں بتا دی انہوں نے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھانی پڑیں گی. گیس کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تیل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی. دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی کی جا رہی ہے اور 120 ارب روپے کا پیکج بھی دے دیا. تو یہ اس میں اعتراف کیسے ہے اس بات کا کہ انہوں نے کنٹرول کھو دیا ہے؟ عوام کو نہ بتائیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی، ایک تو اعتراف ہے. شہباز شریف صاحب نے بالکل صحیح کہا. جب آپ سبسڈی اناؤنس کرتے ہیں نا شاہ زیب، آپ کو بھی پتہ ہے، تو وہ آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ فیل ہو جاتے، برے طریقے سے ناکامی ہوتی ہے پرائز کنٹرول کرنے میں، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ آپ سبسڈی اناؤنس کریں. آج سے 2 ہفتے پہلے فواد چودھری صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اعتراض ہوتے ہیں ان کے اپنے حکومتی منسٹرز میں، فواد چودھری کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ سبسڈی سے ملک نہیں چلتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اگر سبسڈی سے ہی چل رہے تھے تو جب حکومت آئی تھی اور اس کے کچھ مہینے کے بعد سے پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی اور مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، ریکارڈ انفلیشن رہی 2019 میں 20 میں، تو پہلے کر دیتے سبسڈی. کیونکہ سبسڈی کے جو نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ خراب ہے. ابھی میں ایک ٹاک شو میں تھا تو میں نے پوچھا حکومتی وزیر سے کہ یہ 120 بلین کہاں سے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ 120 بلین کا خسارہ کریں گے نا، کہاں سے؟ یا تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو آپ اس کا مطلب ہے آپ قرضے لیں گے، نوٹ چھپائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹیکسز امپوز کریں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پی ایس ڈی پی کو کم کریں گے. کہیں نہ کہیں سے تو آپ کٹوتی کریں گے نا، کہیں نہ کہیں سے تو عوام پر بوجھ آئے گا. اب انہوں نے کہا، وزیر صاحب نے کہا کہ پی ایس ڈی پی ہم کم کریں گے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے اس کو ایفیکٹ ہوگا. آپ کی نوکریاں دینے کی جو اہلیت ہے اس سے وہ جاب اپرچونٹیز ختم ہوں گی. سو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں. اس سے زیادہ اچھا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پرائز کنٹرول کے جو آپ کے پاس میکنزم ہے اس کو آپ کریں، چاہے وہ مانیٹری پالیسی کے تھرو ہے، چاہے وہ فسکل پالیسی کے تھرو ہے، چاہے وہ فارم ٹو مارکیٹ ایسپیکٹ کے تھرو ہے، جو آپ نے ریفارمز کرنے تھے اس کے تھرو ہے. آپ کی فیصلہ سازی، جیسے چینی کی قیمت یا آٹے کی قیمت ایک بہترین اگزامپل ہے جہاں آپ نے اپنے فیصلوں سے، برے فیصلوں سے آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی. جب پھر شارٹیجز ہو گئیں، قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں، آپ نے ایکسپورٹ روکی نہیں. وزیر اعظم نے خود ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ گندم کی قیمتیں اس لیے مہنگی ہوئیں